ضيفتي اليوم في الانترفيو بزنس هند مرقية، مديرة بالإدارة المركزية للتنشيط بمركز النهوض بالصادرات سيبكس، باش نحكيو معها على آلية تعديل الكربون عند الحدود. مدام هند مرحبا بيك. مرحبا بيك ومعايشك، ميرسي بوكو. مرحبا بيك وشكرا على قبول الدعوة. البارح صار يوم تحسيسي حول آليات تعديل الكربون وانعكاساته على المؤسسات التونسية، موضوع مهم برشا خاصة بعد ما الاتحاد الأوروبي أفرض نظام لتداول الانبعاثات والحد من التلوث، وأيضا فما برشا حوافز في الإطار هذا. خلينا نحط الموضوع في إطاره مدام هند، ونحكيو شوية على أهم ما جاء في البرنامج التحسيسي اللي انخرطت فيه السيبكس. دونك يعطيك الصحة encore une fois merci. البارح justement صار une demi-journée صارت عندنا في السيبكس في اللي لوكو متاعنا avec la participation de AM Media Plus. هما اللي عملوا donc cette demi-journée pour معناتها sensibiliser les entreprises exportatrices tunisiennes اللي ما في بالهمش بالكل بالنورم الجديدة هذه اللي est très importante. Donc il faut être vraiment au courant, la comprendre pour pouvoir justement procéder à des opérations d'exportation dorénavant dans les meilleures conditions sans tomber dans des bavures. ما كتعرف إذا كان إنسان شركة تبدأ ما عندهاش علم بحاجة تنجم تكون معناتها تضر كاريمون. Donc قررنا donc مع en collaboration avec AM Media باش نعملوا cette demi journée مدة المرة هذه demi journée بركة في تونس, mais on va vraiment élargir donc notre optique باش نخرجوا sur les régions. ça se fait prochainement إن شاء الله 2023 باش donc الشركات الكل تبدأ عندها فكرة. Il va y avoir donc des journées de sensibilisation, mais aussi de formation. Il faut carrément former. C'est pas suffisant de sensibiliser à Kaha, il faut surtout assister, former, bien expliquer la nouvelle donne. Donc on a tout malentendu au niveau de leur opération d'exportation. الحضور البارح كان مكثف تبارك الله. Donc l'intérêt était palpable. فما تقريبا أكثر من 50 شركة جاوا البارح. لو كيستيونمون ايفيدامون ماك تعرف كيما اي حاجه جديده الناس الكل دونك تحب تسال برشا باش تعرف سي نورمال باش تعرف وتفهم. دونك لا نوفيل نورم هذه أوروبيين نتصور AM Media تعديت معاكم. أي تعديوا معنا un petit peu technique en fait, mais هكا d'une manière générale نقولوا on revient un peu sur cette nouvelle norme اللي هي connue sous le nom de taxe carbone, donc ضريبة الكربون aux frontières. Il s'agit de soumettre les importations des secteurs les plus polluants, qui sont l'acier, le ciment, l'engrais, l'aluminium, etc., aux standards liés à l'environnement de l'Union européenne. Donc, il ne faut pas dépasser un quota bien défini. Il faut vraiment respecter le quota. Sinon, il y a ce qu'on appelle cette petite nouvelle donne, acheter cette part de pollution. Elle est avec les produits donc dans Donc, avec Alice, c'est le taxe. Voilà. Donc, comme c'est une nouvelle chose, et le CEPEX, de son côté, il est toujours là pour soutenir, informer, assister. Donc, les entreprises tunisiennes, avec notre rôle majeur, c'est d'être vraiment aux côtés des entreprises exportatrices. On parle aussi de verdir les importations industrielles, carrément. Verdir, ça vient du terme vert. Donc voilà, pour ne pas polluer, pour ne pas tomber dans le dumping avec donc de l'environnement. Dans cette optique, la petite matinée, une convention de partenariat exclusive entre le CEPEX justement et avec AM Media Plus. Il y a en termes très brefs et très simples, préparer les entreprises exportatrices à l'adhésion à ce nouveau processus. باش يفهموها الميكانيزم هذايا باش ينجموا يتعاملوا به dans le futur. Donc البريباراسيون هذه للشركات التونسيه كيفاش تصير اترافير لي جورني دو سنسيبيليزاسيون و لي فورماسيون والا فما دي بروغرام اخرين قاعدين تخدموا عليهم؟ On a même pensé justement à part aller dans les régions كما قلت لك سوسه faire pratiquement la même chose que البارح عملناه في دار المصدر. On a même pensé à faire une matinale en collaboration avec AM+ اللي هي elle va porter donc sur la transition écologique et l'RSE. هذه باش
باش زيد on va profiter le maximum خاطر la matinale زيد هي عندها une grande envergure ويجونا برشا المؤسسات خاطر c'est une معناتها c'est un rendez-vous habituel عندنا في CEPEX. On va essayer de notre côté, là c'est le CEPEX qui va vraiment intervenir et expliquer comme il se doit via cette matinale tout ces petits détails peut-être مؤسسات حتى pendant les journées de sensibilisation مش باش يفهموهم مليح ولا باش تظهر لهم حاجة صعيبة شوية. Non, احنا au contraire on va les inviter aussi via cette matinale à bien expliquer la donne باش بقدرة ربي ما يجي 2025 اما اللي العملية التصدير الكل تقع donc sans aucun problème. دونك قلت فما الماتينال هذايا حول موضوع الانتقال الايكولوجي والمسؤولية المجتمعية للشركات وفما ماتينال أخرى زيادة ماتينال أخرى تحكي على الفرانشيز وكيفاش تنجم تنجح بلوتو مشروع فرانشيز الاترونجي. كانت تعطينا اكثر تفاصيل مدام هند برقية على الموضوع هذا. هذيك ان شاء الله va avoir lieu donc ce vendredi, le vendredi prochain في الجولدن توليب. هذيك va être en marge du premier salon sur la franchise, le premier salon qui va avoir lieu donc في Golden Tulip كما قلت لك. L'événement il est vraiment de grande taille. على خاطر زاد la franchise هي بيدها nouveau concept والشركات التونسية ماهيش متمكنة منه زاد à 100%. Donc مرة هذه on a essayé de en marge du salon de faire notre matinale à nous. Donc salon باش يصير vendredi et samedi donc على نهارين. احنا vendredi من 10 متاع الصباح notre matinale de l'export qui va porter donc sur ce thème-là اللي هو la franchise. كنت حاب نعطيك quelques à part bien sûr le mot de bienvenue évidemment. عندنا les conditions préalables de l'exportation des concepts en franchise. Madame Rim El Bedoui. Conseil pratique pour réussir l'internationalisation de sa franchise. Franchisez votre business en Afrique, opportunités et clés de succès. بعد il y aura des cases de study. بعد des opportunités de la franchise au Kenya على خاطر عندنا notre représentant radical في نيجيريا زاده. Donc nous avons les RCT نتاعنا les représentations commerciales tunisiennes نتاعنا à l'étranger. أولادنا donc ils vont donc prendre la parole aussi en visioconférence. Il y avait من الآخر بالكل كيما pratiquement dans chaque matinale des témoignages de success story des entreprises donc des marques tunisiennes qui ont réussi la franchise qui vont nous parler de leur donc voilà. شكون السيبل نتاع الماتينال هذه مدام هند؟ شكون تتوجهوا ديجا تتوجهوا العباد عندهم هما الشركات نتاعهم ويحبوا يتوجهوا يعملوا دي فرانشيز الاترونجي ولا حتى عباد مازالت تخمم ومازالت عندها الفكره ومازالت ما عندهاش البروجي حاضر 100%؟ حتى العباد اللي مازالت ما عندهاش الفكره واضحه واللي ماهيش عارفه la différence parfois entre franchise et franchiseur. Donc on va mettre les points comme il se doit, bien expliquer les choses d'une manière très simple. حتى بيديو le concept est un peu délicat اما الحقيقه تبارك الله la qualité des intervenants vous allez le voir inchallah ils sont vraiment des intervenants de gros calibre qui m'encoulent. Donc pour bien expliquer la chose وتفهم ان هي pratiquement كل شركة تنجم تعمل mais فما des critères évidemment. Donc il faut comprendre ces critères, les assurer pour pouvoir passer donc sans aucun problème aussi au phénomène de au concept de la franchise. واضح. شكرا لك هند بن رقية مديرة بالإدارة المركزية للتنشيط بمركز النهوض بالصادرات سيبكس. نشكرك برشا على حضورك معنا. يعطيكم الصحة انتم وعلى كل ما افاتنا. اللي يحب يلقى لي زانفورماسيون هذوما الكل ولا ما ينجمش يحضر في رونديفو من لي رونديفو اللي كنا نحكيو عليهم ينجم يلقى الانفورماسيون في بلاصه اخرى على السيت ويب نتاعنا على الباج فيسبوك نتاعنا على البورتاي دو سيبكس. كل شيء يبدا موجود avec des vidéos avec des كل شيء موجود. Il faut vraiment juste cliquer sur le petit bouton et vous allez trouver l'information بقدرة ربي en bonne et due forme. Très bien. شكرا لك مرة أخرى مدام هند. شكرا لكم على الاستماع. ما زلنا موجودين معكم. نرجع لكم بعد شوية في الانترفيو